ونکن چھو أمۍ سٕنٛز خوشی کۭژاہ خوشی چھَس ونکن مناوان مگر یُس گوٚد چھُ تہٕ سُہ چھُ مٔنٛدرٕے سُہ مَشَم نہٕ طاقَے آمد اگر یہِ خبر کۄتھ عہدَس پٮ۪ٹھ تہِ واتہِ مگر أمۍ سُنٛد گاش لَبہٕ نہٕ کُنہِ أمۍ سُنٛد گاش لَبہٕ ٲخرَتَس منٛز بیٚیہِ نہٕ کُنہِ. جب آپ کے ساتھ یہ واردات پیش آئی تھی 2016 میں اس ٹائم پہ آپ کیسا فیل کر رہی تھی اور آج جب آپ کے 12th کا رزلٹ آیا تب آپ نے کیسا فیل کیا؟ یہ دو کیسے ایموشنز تھے؟ یہ بہت زیادہ ٹف ایموشنس تھے دونوں. آج جو میں فیل کر رہی ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں. جب اس ٹائم 2016 میں میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہو گیا تب میں بولتی ہوں شاید میں بچ نہیں پاؤں. اگر بہٕ کھٮ۪وان تہِ چھَس چٮ۪وان تہِ چھَس مگر سُہ چھُم چھٔنِتھ پٮ۪وان اکھ بچی ٲسٕم أپیٖل کران گورمنٹس چھِ کران أپیٖل أمِس گوٚژھ پنُن روزگار مِلُن أمِس دِژیو محبوبہ مفتی أسۍ چھِ تٔمۍ سُنٛد شُکر گُزار کران. آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب اور آج ہم آپ کے لیے ایک موٹیویشنل اور انسپریشنل سٹوری لے کے آئے ہیں. جی ہاں، اکثر زندگی ہمیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں سے ڈرتے ہیں اور اس سے آگے کچھ کر نہیں پاتے ہیں. لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مثال بن کے قائم رہتے ہیں. یہاں پر ہم آج آئے ہیں سیڈو شوپیاں جہاں پر انشا مشتاق جو کہ 2016 کے کلیشز میں پیلٹ وکٹم بنی. ان کے آنکھوں میں پیلٹس لگے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے چیلنجز کو اوورکم کیا اور سب کے لیے ایک رول ماڈل بن گئی. حال ہی میں 12ویں کے نتائج سامنے آئے اور اس میں بھی انشا نے اپنا نام کمایا. یہاں پر ہم انشا سے ہی جاننا چاہیں گے انہوں نے ان چیلنجز کو کیسے اوورکم کیا. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکبادی. آنٹی تو تچھو مبارک سانہ طرف. کیسا لگا آپ کو تب جب آپ نے سنا کہ آپ نے 12th ایگزام جو ہے بہت ہی اچھے مارکس کے ساتھ کوالیفائی کیا؟ مجھے جب میں نے یہ رزلٹ سنا میں بہت پہلے سیڈ ہو گئی. میں نے رویا بہت زیادہ. اس کے بعد مجھے گھر والوں نے بولا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ جن کو اللہ تعالیٰ کا آنکھوں میں نور ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہے آنکھوں کو، آپ کیوں رو رہی ہو؟ ان کو آپ سے زیادہ کم مارکس ہے، آپ سے زیادہ مارکس نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ پھر میں بہت مطلب میرے اندر وہ ہمت آئی. میں نے بولا نہیں، میرے پاس آنکھوں کا نور نہیں ہے. تو پھر بھی میں نے اتنے اچھے پرسنٹیج لیے، 37%، 73% سوری 73%. میں کیوں رو؟ پھر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی. I'm sorry اگر آپ کے لیے کچھ سوال جو ہے ان میں سے ایموشنل ہوں گے کیونکہ یہ سوال سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ تمام لوگ آج کل چیلنجز کے تھرو جا رہے ہیں. سب کے الگ الگ چیلنجز ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لائف میں ہمت ہار بیٹھتے ہیں، لائف میں آگے کچھ کر نہیں پاتے ہیں کیونکہ اللہ کی کوئی آزمائش ان پہ ہوتی ہے. شاید انہیں لگتا ہے ان کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن جس طریقے سے آپ نے پروو کر کے دکھایا ہے کہ زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے، بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہیں گے تھوڑا سا اپنے چیلنجز کے بارے میں بتائیے. جب آپ پڑھتی تھی میں بہت سارے چیلنجز آ گئے، بہت سارے پرابلمس بھی آ گئے. میں نے فیس کیا، میں نے ہمت نہیں ہاری. جو JKCPJ ڈائریکٹر تھا نادر علی، انہوں نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا، بہت زیادہ ہمت دی اور میں نے پھر یہاں تک میں پہنچ گئی. میں نے 10th سے لے کر آج تک انہوں نے مجھے ریہیبلیٹیٹ کیا، میں یہاں تک پہنچی. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ایجوکیشن میں بہت زیادہ. اچھا انشا تھوڑا سا بتائیں گے آپ کہ جب آپ پڑھائی کرتی تھی اس ٹائم پہ کن کن چیلنجز کا آپ کو فیس کرنا پڑتا تھا، یا جورنگ جب آپ کے ایگزام تھے تب کون سی چیلنجز تھی آپ کے پاس؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے. جب میں 2016 سے لے کر آج تک مجھے بہت سارے چیلنجز آ گئے اسٹڈی میں. لیکن پہلے میں بولتی تھی نہیں مجھے نہیں کرنا ہے یہ سب، میں کر ہی نہیں پاؤں گی. پھر مجھے اپنے پیرنٹس ہمت دیتے تھے، سپورٹ کر رہے تھے بہت زیادہ. میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. پھر میرے اندر وہ ہمت آتی تھی نہیں مجھے کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، انڈیپینڈنٹ بننا ہے، کسی پہ ڈپینڈ نہیں رہنا ہے. انشا آپ سے جاننا چاہیں گی آپ جب بورڈ ایگزام دینے گئی آپ کی ہیلپ کس نے کی اس دوران؟
कौन था जो टाइम टू टाइम आपको जो है उसमें हेल्प करता रहा? मेरा भाई था जो मुझे टाइम टू टाइम वहाँ पे हेल्प करता रहा, और गौहर भैया था JKCPG में एम्प्लॉय है, और वो भी मुझे टाइम टू टाइम हेल्प करता रहा. और मुझे बोर्ड वालों ने राइटर दिया लिखने के लिए एग्ज़ाम के दौरान, और वो मुझे हेल्प करा. वो मेरे फूफाजाद कज़न है. अच्छा, आप जब कहीं आपको जाना होता है, आप कहीं सफ़र करने जाती है, उस दौरान आपकी मदद कौन करता है? मेरी मदर. आज भी आपकी मदर आपकी मदद करती है? बिल्कुल. अंदर की कामों में मदद नहीं करती है, अंदर की काम में सब कुछ खुद करती हूँ. लेकिन जब मुझे बाहर वॉक करने पे जाना होता है, कहीं जाना होता है, तो तब मामा हेल्प करती है. अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी नाज़रीन, आपके लिए भी बताना चाहूँगी 2016 में हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो पैलेट्स का शिकार हो गए, लेकिन उनमें से हमने देखा कि कईयों की वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, न्यूज़ में अभी भी है, जिन्होंने ये कहा था जब उनको पैलेट लगे थे तो उन्होंने कहा अब हम इसके बाद कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, शायद अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. लेकिन ये हमारे सामने एक रोल मॉडल है. इतना बड़ा चैलेंज इन्होंने क्रॉस किया. आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई NGO टाइम टू टाइम आपको सपोर्ट करता रहा इस दौरान? बिल्कुल. NGO है JKCPG जो मुझे सपोर्ट करते हैं. 2018 से लेकर आज तक उन्होंने मुझे रिहेबिलिटेट किया. जब से मैंने DPS में ज्वाइन लिया, वहाँ 11th 12th आज क्वालिफाई किया यहाँ तक. अच्छा, यूजुअली हम देखते हैं कि लोग स्टीरियोटाइप बनाते हैं कि शायद ये कर नहीं पाएगी. क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम था जब आपको लगा कि लोग भी आपको कह रहे आप कर नहीं पाएंगी, लेकिन उसके बाद हिम्मत करके आपने कर दिखाया? जी बिल्कुल. जब मैं ब्रेल सीख रही थी, मैं बोल रही थी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊँगी. फिर मैं अंदर ही सोच रही नहीं, मुझे करना है, मुझे अब इसी के लाइफ से गुजरना है. मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मुझे उन चैलेंज को फेस करना है, लेकिन मुझे ये सब करना है. तो फिर मैंने ये किया, मेरे अंदर वो हिम्मत आती थी, फिर मैं करती थी वो सब. अच्छा, ये चैलेंज फेस करके, ओवरकम करके आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल तो बन गई, लेकिन ज़िंदगी में आगे ऐसा क्या करेंगी जिससे आप एजुकेशन वाइज भी यहाँ के नौजवानों की रोल मॉडल बनेंगी? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं नौजवानों के पास एक्सक्यूज़ेस है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी लाइफ का कोई गोल समझ नहीं आ रहा है. आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि मैं आगे जाके बैचलर्स करूँगा और प्लस ISC कोचिंग, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को जो बोल रहे हैं हमारे लाइफ में चैलेंजेस है वगैरह, हम नहीं कर पाएंगे, मैं उनको कह रही हूँ नहीं, चैलेंजेस तो आते हैं लाइफ में, उनको फेस करो और आगे बनो, इंडिपेंडेंट बनो, किसी पे डिपेंड ना रहो, आगे बढ़ो, हिम्मत मत हारो. अच्छा, हिम्मत रखो. इंशा, आप बार बार हिम्मत की बात करते हैं, हम आपकी हिम्मत को दाद दे रहे हैं. पूरी वादी कश्मीर के लोग आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं. हम श्रीनगर से यहाँ आए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई है, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है. आपसे जानना चाहेंगे, जब आपके साथ ये वारदात पेश आई थी 2016 में, उस टाइम पे आप कैसा फील कर रही थी, और आज जब आपके 12th का रिजल्ट आया तब आपने कैसा फील किया? ये दो कैसे इमोशंस थे? ये बहुत ज़्यादा टफ इमोशंस थे दोनों. आज जो मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. जब उस टाइम 2016 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, तब मैं बोलती हूँ शायद मैं बच नहीं पाऊँगी, मैं ज़िंदा नहीं. डॉक्टर्स भी बोल रहे थे ऐसा ही कुछ. अच्छा, यानी डॉक्टर्स ने भी बोला था शायद जो है आप बच नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल. लेकिन उसके बाद भी आपने हिम्मत करी, और हिम्मत करके जो है आपने अपना 10th भी क्वालिफाई किया, 12th भी क्वालिफाई किया. अच्छा, आपकी मैसेज क्या रहेगी, क्योंकि आपकी मैसेज इम्पॉर्टेंट है आज. आप जो मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहती है, वो नौजवान हो, वो एल्डरली हो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में चैलेंज है.
न सिर्फ छोटे बच्चों में, छोटे से लेके बड़े तक जो भी ज़िंदगी के फेजेस होते हैं, हर फेज़ में चैलेंज होता है. उस चैलेंज को कैसे क्रॉस करे, आपने हिम्मत की बात की है, उसके अलावा लोगों को क्या करना चाहिए? उसके अलावा लोगों को यही करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो चैलेंजेस है उनको फेस करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इंडिपेंडेंट बनना चाहिए. बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया. तो ये थी हमारे साथ इंशा मौजूद. अब इनकी मदर से भी बात करेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे आज वो कितना प्राउड फील करती है. سانہِ طرفہٕ تۄہہِ مُبارکبٲدی. آمیٖن آمیٖن. تۄہہِ یژھو پرٛژھُن 2014 پٮ۪ٹھٕ کۭژاہ لایف بدلے أمِس تہٕ کۭتیاہ مُشکِلات آے؟ سٮ۪ٹھاہ مُشکِلات گٔے اَسہِ أمِس بٔچی ہِنٛدِس. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ سفر تہِ تُل اَسہِ. گُتُل سفر تُل أمِس بٔچی ہِنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ. أمِس یہِ گوٚو مُشکِلات، پَرنَس منٛز تہِ گوٚوُس مُشکِلات. پَتہٕ کٔرٕس اَسہِ دِلدٕہی ہٮ۪مَتھ تھٲوٕس اَسہِ، دوٚپُس پَر ژٕ، ہٮ۪مَتھ مہ ہار ژٕ کینٛہہ، یوٚتامَتھ مول موج زِندٕ چھُے توٚتامَتھ پَر ژٕ اَسہِ. مول موج چھُنہٕ کٲنٛسہِ پوٗشمُت، نہ پوش کٲنٛسہِ تہٕ نہ پوٗشمُت چھُ کٲنٛسہِ. وٕنۍکٮ۪ن چھِ أسۍ خبر صُبحن آسوا نہ آسہٕ. أمِس گوٚژھ پَنُن روزگار مِلُن یُتھ نہٕ یہِ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پَگاہ پیٚیہِ ہا. بِلکُل بِلکُل بِلکُل. وۄنۍ چھُ أمِس 12تھُک رِزَلٹ درٛامُت، یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ خوشی، یہِ چھُ تُہنٛدِ ہٮ۪متہِ ہُنٛد نٔتیٖجہِ تہٕ أمۍ سٕنٛدِ محنتہِ ہُنٛد. وٕنۍکٮ۪ن چھَو أمۍ سٕنٛز خوشی، کۭژاہ خوشی چھَس وٕنۍکٮ۪ن مَناوان، مگر یُس گوٚد چھُ تہٕ سُہ چھُ مٔنٛدرٕے، سُہ مَشَم نہٕ تا قیامت. اگر یہِ خبر کۄتھ عہدَس پٮ۪ٹھ تہِ واتہِ مگر أمۍ سُنٛد گاش لَبہٕ نہٕ کُنہِ، أمۍ سُنٛد گاش لَبہٕ ٲخرَتَس منٛز بیٚیہِ نہٕ کُنہِ. اگر بہٕ کھٮ۪وان تہِ چھَس چٮ۪وان تہِ چھَس مگر سُہ چھُم چھٔنِتھ پٮ۪وان. اَکھ بٔچی ٲسٕم. أمۍ کوٚر آز تُہُنٛد ناو تہِ روشَن، أمۍ کوٚر پوٗرٕ یِم زَن وادی کشمیٖر ہِنٛدۍ لُکھ چھِ تِہُنٛد ناو روشَن. آز چھُو تۄہہِ خۄش روزُن. بہٕ چھَس اَکھ غریٖب، بہٕ چھَس نہٕ اَکھ بوٚڑ موہنیوٗ کینٛہہ، بہٕ چھَس اَکھ لاچار. پَنُن روزگار گوٚژھُس مِلُن، کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ گٔژھ نہٕ پیٚنۍ کینٛہہ. اچھا تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان کَمہِ قٕسمُک سپوٹ گژھِ أمِس میلُن ایڈمِنِسٹرٛیشَن طرفہٕ، گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ، یُس زَن یہِ پَنُن روزگار ہیٚکہِ ہا کَمٲیِتھ؟ أسۍ چھِ أپیٖل کَران گورمٮ۪نٛٹَس چھِ کَران أپیٖل أمِس گوٚژھ پَنُن روزگار مِلُن. أمِس دِژیو محبوٗبہ مُفتی، أسۍ چھِ تٔمۍ سُنٛد شُکُر گُزار کَران. أسۍ چھِ تٔمۍ سُنٛد وَنان نہ تَہنٛدِس دورانَس منٛز گوٚو تٔمِس نِیَکھ حکوٗمت تہٕ تَتھ کوٚرُکھ نہٕ کِہیٖنۍ. تہٕ یِہَے کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ ہاوٕے نہٕ یِہَے ٲس نہٕ کٲنٛسہِ محتاجی پَگاہ. مول موج چھا کٲنٛسہِ پوٗشمُت، ما چھُ کٲنٛسہِ پوٗشمُت. تَوَے سب چھِ أسۍ أپیٖل کَران، سارنٕے چھِ کَران أپیٖل یہِ. اچھا تۄہہِ ہی مول موج چھُ باقیَن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن خٲطرٕ تہِ مِثال. یِتھ کٔنۍ تُہۍ ڈٔٹِتھ روٗزِو أمِس سۭتۍ تہٕ أمِس روٗزِو وقتہٕ وقتہٕ ہٮ۪مت دِوان. أسۍ چھِ أمِس وقتہٕ وقتہٕ ہٮ۪مت دِوان، أسۍ چھِ أمِس وقتہٕ وقتہٕ پانَس سۭتۍ آسان. أسۍ چھِ بہٕ چھَس گرٕ ژھٕنان ترٛٲیِتھ، بہٕ چھَس نہٕ پنٛنِس گرَس تہِ کِہیٖنۍ، تِم ہُمَن 2 بَچَن تہِ نہٕ واتنٕے، مگر أمِس پَتہٕ چھَس پَکان. یہِ منٛگان تہِ گژھِ أمِس حٲضِر آسُن. بہٕ چھَس نہٕ ڈَلَس چھَس نہٕ گژھان، باغَس منٛز چھَس نہٕ گژھان، کُن چھَس نہٕ گژھان، مگر أمِس پَتہٕ چھَس آسان. 24 گھنٹہٕ چھَس أمِس پَتہٕ آسان. اچھا مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ پیغامہ روزِ تُہُنٛد یُتھ زَن بَچَس تِم تہِ یِتھَے کٔنۍ سپوٹ روزان کَران یُتھ بَچہِ برونٛہہ پَکہِ؟ أسۍ چھِ دَپان یِمَن بِچارٮ۪ن یِتھۍ حادثات چھِ گٔمٕتۍ تِمَن تہِ گژھِ یِتھَے کٔنۍ حوصلہٕ بَڑُن، تِم تہِ گژھن یِتھَے کٔنۍ ہٮ۪مت تھاوٕنۍ، تِم گژھن نہٕ ہٮ۪مت ہارٕنۍ کینٛہہ. شکریہ شکریہ. تو یہاں پر ہم نے انشا سے بھی بات کی اور انشا کی مدد سے بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہمت بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں انشا نے بھی کہا کہ ہمت سے ہی وہ ڈٹے رہے، چیلنجز کا سامنا کیا انہوں نے، تو وہیں ان کی ماں کا بھی کہنا ہے کہ ماں باپ کا ایک اہم فرض ہوتا ہے، ایک اہم رول ہوتا ہے بچے کی زندگی میں. جب وقتاً فوقتاً بچے کا ساتھ دیتے رہیں گے، بچے کو ہمت دیتے رہیں گے تو بچہ بھی ہمت نہیں ہارتا ہے اور آگے اپنا نام کماتا ہے. یہاں پر انہوں نے یہ بھی التجا کی ہے کہ ایسے جو پیلٹ وکٹمس ہے، اسپیشلی ابھی انشا کی بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سپورٹ ملنا چاہیے، ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جانا چاہیے تاکہ یہ اپنا روزگار انڈیپینڈنٹلی کما سکے. ایشین نیوز ہب کے لیے شوپیاں سے فضا زینب.